नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदनो प्रभो मम विघ्न विनाशाय श्रीगणाधिपतये नमः। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। जय महाविद्या जे सकल सृष्टिर आधार जे सकल विद्यार आसर तारि पाद तले प्रणाम करी आरंभ करुच्ची आज एपिसोड। दर्शक बंधु मु पंडित श्री सुशील कुमार दीक्षित और आपण देखुंट मोर ज्ञान भित्तिक चैनल महाविद्या आस्ट्रो। दर्शक बंधु ग्रह मानकर गोचर क्रम बीतुथिबा दिनचर्या जहा हेई थाए ताहा ही ग्रह मानकर गोचर फल जातकरे दशा महादशा को नहीं जो फल मान भोग होता है एथिरे गोचर फलर अनेक किसी भूमिका रही थाए। प्रत्येक ज्योतिष माने जातक विचार करिला बेले दशा महादशा अंतर्दशा प्रति अंतर्दशा सूक्ष्म प्राण दशा आदि विचार करिला बेले ए गोचर दशार किसी लक्षण मध्य ताहा भितरे भेद करी आपण को फलादेश करिथांती। तथापि आपण माने प्रत्येक दिन ज्योतिष पाखक जाई परिबे नाही किंबा प्रत्येक मासरे ज्योतिष पाखक जाई परिबे नाही। मु आपण को प्रत्येक मासरे मोर ए चैनल माध्यम मासिक राशिफल भित्तिक किसी तथ्य निहाती दउची। तेणु चैनल टी को देखु थांतु सब्सक्राइब करी प्रत्येक मासरे मासिक राशिफल देखिबा सह तंत्र मंत्र जनित अनेक किसी प्रतिकारात्मक विधान मध्य देखंतु और वास्तु जनित अनेक किसी प्रतिकार बा वास्तु दोषर अनेक किसी खंडन बा जहाँ वास्तु दोष रही घरे से विषय में आम अनेक आलोचना करिताउ ताहा मध्य आपण देखंतु। सर्वोपरि आज आसंतु जानिबा ए जो 12टी राजाकर राशिफल विधान मु आपन को कहूली आज कहूची आपन को बिछा राशि विषय रे किपरि कटिबो ए सेप्टेम्बर मासरे बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर दिनचर्या कौन रही क्यारियर भित्तिक कथा कौन रही आर्थिक स्थिति किपरि रहिबो स्वास्थ्यगत कथा और केउ केउ दिग प्रति हेबे सावधान सतर्क और कौन करिवे एहार प्रतिकार यार ऊपर आमर आलोचना आपण देखुंती महाविद्या आस्ट्रो। तेबे दर्शक बंधु राशिफल आपण को कहवा आगु सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा एही बिछा राशि पाई ग्रह मानकर गोचर केउ स्थिति रे रहिछि और आपण को की फलमान मिलुछि। रवि बुध मासर प्रथम चरण रे रहुछंती राशि ठारू दशम रे जहाँ आपण को पई अत्यंत शुभकारी जगटी अटे। बुधादित्य जगटी जेहेतु दशम स्थिति होउची आपणकर इच्छा अभिलाषा इच्छित कर्म निश्चिंत साधित हेबार देखा जाए। पदमर्यादार मध्य आपण बशवर्ती हेबे बा कोनोसी पदमर्यादा मध्य एही जोगरे आपण को मिलिबार आशंका यथेष्ट रहिछि। सेहीपरि मंगलंकर गोचर एही मासरे आपण को नूतन द्रव्य प्राप्ति सांगकू अनेक अनेक लाभर सूचना देवार देखा जाए। करुथिबा प्रत्येक कार्य जे सफलता हेबो एहा मंगलंक ठारू सूचना मिलुची एही मासरे आपणको राशि पाई। बृहस्पतिंकर स्थिति जदि देखिबा बिछा राशि पाई ताहा राशि ठारू अष्टम रे रहुथिबारु एहा अशुभकारी हेबार जणा जाए। जहा आपणको अजथा भ्रमण जहाको वृथा भ्रमण कहिबा ताहार जोग देउछंती। चाकरी क्षेत्र में मध्य विशृंखला हेबार देखा जाए। अनेक किछि धननाशर जोग मध्य बृहस्पति ठारू देखा जाए। अपमानित हेबार जोग मध्य देखा जाए बा सरकार स्तर किछि भय आपण को मध्य बृहस्पति ठारू आसुची। तेणु बृहस्पतिंकर अष्टम स्थिति आपणक राशि पाई एही मासरे अत्यंत अशुभकारी हेबार जणा जाए। दर्शक बंधु शुक्र बिछा राशि पाई नवम अवस्थान करथिबारु देउछंती आपण को अनेक किछि शुभ फल जहाँ अनेक दिनर इच्छा अभिलाषा को पूर्ण करुथिबा बेले अनेक किछि धनजोगर मध्य कारण हेई पारंती। एही मासरे नूतन आभूषण सांगकू नूतन वस्त्र प्राप्तिर जोग मध्य आपणक ठारे रहिछि। शुक्रंक जोगे आपणको यहा मिलिबार संभावना यथेष्ट रहिछि। सेहीपरि शनिंकर अवस्थान राशि पंचम रे यहा मानसिक दुश्चिंता सांगकू किछि अशांतिपूर्ण वातावरण आपण को देवार देखा जाए। जेहेतु शनि पंचम रे रहिचंती एहा संतान को कष्ट बा संतान को ठारू आपण को कष्ट एहा व्यतीत होबार देखा जाए। सहीपरि खल प्रकृति लोक मान ठारू टिके दूरे रुहंतु कहीं ना खल प्रकृतिर लोक माने आपणक सह
କିଛି ବି ଘଟଣା ଅଘଟଣ ଘଟେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କିଛି ଦୁଃଖଜାତ ନାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ସମୂହ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ, ଶନି ଓ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ମାସରେ ଅନେକ କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅତି ଶୁଭ ଫଳମାନ ଏହି ମାସରେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିଛି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଏହି ମାସରେ କ୍ୟାରିୟର ବା ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମାସଟି ଚାକିରି ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୈନିକ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଆଦର ସମ୍ମାନ କରାଇବାର ଦେଖାଯାଏ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାରୀ ଅଟେ। ବ୍ୟବସାୟ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିଗକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାରୀ ହେବ। ମାତ୍ର ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟର କିଛି ନା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିପରି ରହିବ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଦେଖାଯାଏ। ଅକସ୍ମାତ କିଛି ଧନଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଆପଣ ଅଦର ଇନକମ୍ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ଏହି ମାସରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କିଛି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ କିଛି ଅଧିକା ରହିବ, ଆପଣ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିପରି ରହିବ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ତଥା ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟରେ ଏହି ମାସରେ କିଛି ଖଟାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତା, ସହନଶୀଳତା ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିବାର ଦେଖାଯାଏ। କିପରି ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏହି ମାସରେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ନିହାତି ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ବଡ଼ ବେମାରୀ ଏହି ମାସରେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆନିତ, ଯାହା ରାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆନିତ, ଯାହା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆନିତ। ତେଣୁ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ଚକ୍ଷୁଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିଗତ ପୀଡ଼ା ପରି ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ନର୍ଭ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପରି ଅନେକ କିଛି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାକୁ ଆମର ପରାମର୍ଶ ରହିବ। ବିଛା ରାଶିର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏହି ମାସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ବିଚଳତା ବା ଅସ୍ଥିରତା, ଶିକ୍ଷାରେ ଏକାଗ୍ରତା ନ ରହିବା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କିଛି ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ଦେବାର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ରୁହନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ଏ ମାସରେ ରହୁଛି। ତଥାପି ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରିଶ୍ରମ ଯଥେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ମସିହାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ଉପରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସହଯୋଗୀ ଓ ସହକର୍ମୀ ଯଦି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଓ ସହକର୍ମୀକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଲୋଭ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି।
किंतु अत्यधिक लोभ जे मृत्युर कारण यह मध्य आमे जानिचे। तेणु कौनसी ना कौनसी क्षेत्र को लोभवशत अग्रसर न होई ताहार उपस्थित मूल तत्व को बुझी विचारी से कार्यरत होगा निहाती आवश्यक रही। आय वृद्धि हो गला किंवा अकस्मात किसी आमको धन मिलगला ताहा जे आमे अनावश्यक खर्चरे ताकू परिणति करनबा यह केते दूर ठीक ताहा आपण बुझिबा दरकार। तेणु अनावश्यक खर्च ठारू निहाती बंचंतु और खर्च प्रति ध्यान निहाती दियंतु। कौन करेंगे प्रतिकार विचार राशि व्यक्ति विशेष माने ही सेप्टेम्बर मासरे जेहेतु शनि अशुभकारी, बृहस्पति अशुभकारी, राहु मध्य अशुभकारी। तेणु यांक निमित्त प्रतिकार निहाती करंतु। सोमवार गुरुवार शिव दर्शन करंतु, शनि चालीसा पाठ करंतु बा शनिवार काली गायत्री पाठ करंतु बा काली मंदिर रे दर्शन करंतु, औषस्थ गछरे जल चढ़ांतु। राहुंको पई मध्य प्रत्येक शनिवार आपण छिन्नमस्ता को दर्शन करंतु बा छिन्नमस्ता को पूजा करंतु। ओम रांग राघवे नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः यही मंत्र को यथेष्ट पाठ करंतु और अमावास्या तिथि रे किछि गरीब लोकन को दान करंतु, शनिवार किछि गरीब लोकन को दान करंतु। देखिबे मासटी निश्चिंत आपनक पई शुभंकर हबो। विचाराश्रय व्यक्ति विशेष माने कहूथिबा प्रतिकार गुड़िक करी मासटी को अति उत्तम फलदायी भाव में परिणत करि परिबे। तेणु दर्शक बंधु देखु तांतु मोर ए चैनल टी आपण मानकर भल पाइबा मो पई निहाती काम्य अटे बा आपण मानकर ए भल पाइबा जोगे मु आज आपण मानक पाखरे पहुंची पारिछि। आगकू आमे अनेक किछि एही चैनल माध्यम रे जानिबा। मु अनेक किछि कथा आपण को एही चैनल रे कहिबी जहा वास्तु तत्व भित्तिक, जहा पूजा पाठ तत्व भित्तिक तथा तंत्र मंत्र आदि अनेक किछि कथा जहा मो चैनल माध्यम रे कहिबी, जहा आपण सुनी ओ ताकू निज जीवन रे प्रतिपादित करी निश्चिंत आपण माने लाभवान हेई परिबे। तेणु रहुछि नमस्कार।